सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे लोग हैं, पहले हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख ख़ानदानों के बीच में बांटा गया। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास गया है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोज़गार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोज़गार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोज़गार हुआ है। सिर्फ ये उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर, और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे पहुँचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुँचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपको सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हों जिनको इंदराज करवाना आता है वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं, आप इन तक पहुँचे और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम इस जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के ज़रिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिस तरह उनको हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह फिर चेक करके और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुँचवाएंगे, जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुँचा है। अब जो भी और मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये मेरे फ़ंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फ़ंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको ये फिर यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा ये किधर खर्च किया गया। ये ख़ुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये वाकई उधर उन लोगों तक जा रहा है। ये सारा इस सब पैसे का ऑडिट होगा, कौम के सामने इसकी पूरी मैं तफसीलात भी दूँगा। यानी जिस तरह मैंने आज तक शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए या नमल यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारों के लिए हमारी ऑडिट होती है, रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट होती है। पब्लिक कोई भी चेक करना चाहे कि वो पैसा किधर गया, वो पब्लिक को बताते हैं और ख़ास तौर पर डोनर्स को हम बताते हैं कि उनका पैसा किधर गया। तो उसी तरह ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम हम लेके आए हैं। आपको जो भी आपका पैसा आएगा
پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی. دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے، گندم کی کٹائی کا، تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. تو میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں، جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتی ہیں، سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. کیروسین آئل 1 مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا، اب 30 روپے کم کیا، تو 1 مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے، پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے، ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے، بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے.
डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। सो इसलिए मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कोशिश की कि जब तेल की कीमतें नीचे आई कि हम और ज़्यादा अपने पैसे बढ़ाएं। हमने पूरी कोशिश किया कि आवाम के ऊपर अब बोझ कम करें। और जिस तरह हमने ये जो इंसेंटिव्स बाकी भी इंडस्ट्री को दिए हैं, जो हमारा नज़र आपको भी बताएंगे कि हमने कितनी इंडस्ट्री को अब कितने कितने इंसेंटिव्स दिए हैं। मकसद ही सारा ये है कि जितना जितना इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव्स देते रहेंगे, जितनी जितनी इंडस्ट्री अपनी काम करेगी, उतना ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और असल इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किस तरह अपने लोगों को रोज़गार दें, हम किस तरह लोगों का बोझ कम करें। ये जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में मसला आया हुआ है। हमाद से पहले मैं चाहूँगा कि सानिया निश्तर आपको ज़रा ये सिर्फ ये बता दें कि अब तक इनके एहसास कैश प्रोग्राम के क्या हालात हैं, और इसका भी बता दें कि ये जो हमने आज नया पोर्टल अनाउंस किया है जिसमें नई वेबसाइट दी है उन लोगों की रजिस्टर करने की जो आज जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।